Gironda aga usa ka panimalay partikularmente sa may 4 barangay San Isidro di Ciudad Valencia. Aga grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia sa pagpaguda di Pulis Lieutenant Christopher Vanyes, Kamandua di Pulis Lieutenant Colonel Brian Panganiban. Gikasa aga usa ka pagpandronda ubos sa paghabag sa Cadsot City Anti-Special Unit Team nga pangunahan di Police Major Adrigado Retired, Kamandua di City Mayor Ami Galario. Aga grupo sa CDO o Kapolisyada armado og usa ka search warrant number RTC-OCC search warrant number 69-25 for violation of RE 9165 sa panimalay nga naimutang sa may 4 barangay San Isidro nga gipanagiyahan ni Roland Udtuan Maluto alias Dudong. Nakuha sa maoga pag-search o pagpandronda sa CDO City Drug Enforcement Unit tulo sa katagtunga sa Sakos Terminus mga poser o gagibutang kini sa usa ka pouch ingon usab ni dala pa niini ang usa duha tulo 4 5 6 7 ka mga sachet sa gilas pangalang Shabu kon droga mangisyon ko sa baog pagpandronda. Kini nga maog search warrant gipalugwa sa sala sa RTC 10 branch 45 pinagi usab ni acting executive judge Kuli. Din kini nga maog search warrant aga pinitsahan nito nga milabay nga September 24 mga aksyon ko. Karon gi butangan og mga tagging ang mga na-recover para sa paghimuon nga inventory o pag-marking.